دابا الكيستيون الثالث قال لك اون سو بلاص دون لو كان بارتيكولي، قال لك بحال الحاله الجزئيه M1 est égal M2 est égal M3 est égal M. دونك جات السؤال الثالث وقال لك بلي لي ماس كاملين متساويين ولي كونستون دريدور حتى هما كاملين متساويين. كاين في شي امتحانات من الاول يقدر يعطيهم لك كاملين متساويين من الاول وانت هو نسينا كتخدم، ولكن هنايا ردوا البال راه حتى الكيسيون الثالث عاد قال لكم لي ماس متساويين. دونك في ديك الشيء اللي كنا كنحسبوه كاملين خصهم يكونوا كل روسور بالكونستون دريدور ديالو وبلا ماس ديالو، يعني كاملين كانوا مختلفين، وديك الشيء اللي عملنا في لاغرونجيان. في الكيسيون الثالث جا قال لك M1 égal M2 égal M3 égal M ou les constantes de Reader K égale K2 égale K3 égale K4 égale K4 égale K. أنا 4 د الرسورات و3 د لي ماس. قال لك que devient l'expression de Lagrangienne. قال لك كيفاش غيرجع l'expression de Lagrangienne. ساهل. donc l'expression de Lagrangienne devient يصبح دونك لي ماس متساويين نعملو بهاد الام حيت رجعو متساويين. دونك 2 carré m θ point 1 au carré plus θ point plus θ point 3 au carré moins mgl θ1 au carré plus θ2 au carré plus θ3 au carré moins 2k L au carré θ1 au carré plus θ3 au carré moins k L au carré sur 2 θ2 au carré plus θ1 au carré moins 2 θ1 θ2 moins k L au carré sur 2 θ3 au carré plus θ2 au carré moins 2 θ2 θ3. دونك هذا هو لاغرونجيان الجديد ديالنا. كيستيون الرابع كان هذا هو الثالث. كيستيون الرابع قال لك on pose oméga 0 au carré égale k sur 4m et oméga 0 au carré égale g sur 2l. قال لك déterminer les équations différentielles couplées reliant θ1 θ2 et θ3. لا ميثود د لاغرونج باش نخرجو لي زيكواسيون ديفيرونسيال ومن موراها نجبدو لي زيكواسيون دو موفمون هي كالتالي: d sur d de t la dérivée de Lagrangien par rapport à θ point moins la dérivée de Lagrangien par rapport à θ égale 0. دونك من هاد لا فورمول هادي غنخرجو لي زيكواسيون ديفيرونسيال. غنزلو هنا واحد اي هنا. عندنا 3 دوغري دو ليبرتي. دونك تيتا يا اما غتكون كتساوي 1 اولا 2 اولا 3. عندنا 3 يعني عندنا 3 دوغري دو ليبرتي، يعني غيخرجوا لنا 3 زيكواسيون و 3 زيكواسيون ديفيرونسيال و 3 ومن 3 زيكواسيون ديفيرونسيال غيعطيو لنا 3 زيكواسيون دو موفمون. ومن مورا عندك 3 زيكواسيون دو موفمون غيعطيو لك 3 د البولساسيون. صافي داكشي على حساب الدوغري د ليبرتي. pour i égale à 1 يعني d sur d de t de la dérivée de Lagrangien par rapport à θ point 1 moins la dérivée de Lagrangien par rapport à θ1 égale à 0. غنحسبوها لا ديريفي دو لاغرونج بارابور تيتا بوان 1. عندنا تيتا بوان كاينه غا هنايا، دونك هي 4 ال او كاري فوا ام
implique d sur d de t en dérive par rapport au temps d'avant, θ point 1 égale ici à 4L θ point 1 par rapport au temps à Gina 4L au carré m θ seconde 1. Pour la dérivée de Lagrange par rapport à θ1 égale en dérive par rapport à θ1 كاين هنا وهنا 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 صافي. دونك هي ناقص 2 mgl θ1 moins 4k L au carré θ1 moins k L au carré θ1 plus k L au carré. أنا غنديريفيو بارابور ا θ1 كتبقى لنا هي موان 2 θ2 وهاد الموان غتمشي مع الموان دونك غتبقى ك L au carré θ2 θ2. دونك ليكواسيون الأولى هي هادي ناقص هادشي كامل ناقص 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 غيرجعو كاملين زائد هنا غيكون ناقص هنا ناقص ناقص 4 ك L au carré هنا ناقص ك L au carré هي ناقص 5. دونك هادي كتجي لنا ناقص 2 mgl θ1 ناقص 5 ك L au carré θ1 plus ك L au carré θ2. غنجيو غنكتبو دابا هاد ليكواسيون هي هادي ناقص هادشي كتجيلك هي 4L au carré m θ1 seconde plus 2mgl θ1 plus 5 k L au carré θ1 moins k L au carré θ2 égale à 0. دونك كتجينا هنا الريزولطا هي 0. دونك هي 0. دابا هادي هي ليكواسيون الأولى. لو بروميير إيكواسيون ولكن باش تكون إيكواسيون معوضة ومسكسفة هي نقسمو هادشي كامل على هادي ياك على 4L au carré 4L au carré m 4L au carré m حنا كنقسمو دابا 4L au carré m 4L au carré m و 0 نقسمو هاديك 0 كيبقى. نكملو هنايا. دونك ليكواسيون بوغ θ1 ليكواسيون الأولى اللي كتفيريفي لنا θ1 هي θ1 seconde plus 2 mgl divisé par 4L au carré تمشي جوج مع جوج L مع L كتبقى لك M مع M كتبقى لك هي G sur 2L θ1 plus ديك θ1 نعملو بها كاينة هنا وهنا دونك هي 5k sur 4M و θ1 moins k sur 4M θ2 égale 0. دونك هادي هي البروميير إيكواسيون. غنعملو ديك شونجمون دو فاريابل اللي عطاولنا الشونجمون اللي عطاولنا هو هذا. قالك اوميغا 0 هي ك سور 4M اللي هي هادي ك سور 4M جي سور 2L. اون فوا كتوصل لهاد لي زيكواسيون وكتجبر ديك الشونجمون اللي عطاولك كتجبرهم هما هادوك في لي زيكواسيون كتعرف بلي نتينا ماشي صحيح. دونك θ1 seconde plus oméga 0 au carré plus 5 oméga 0 au carré θ1 moins oméga 0 au carré θ2 égale 0. دونك هادي هي البروميير إيكواسيون. نفس الشي غنعملوها لآخرين. pour I égale à 2 la dérivée de Lagrange par rapport à θ point 2 d sur d de t moins la dérivée de Lagrange par rapport à θ
à θ 2 égale 0. La dérivée de Lagrange par rapport à θ 2, θ point 2 égale pour Lagrange ديالنا وهذا غنديريفيوها بارابور à θ point 2 كتجيك لاغرونجيان جديد 4ml au carré 4ml au carré θ point 2 implique غنديريفيو دابا par rapport au temps θ point 2 égale 4ml au carré θ 2 secondes. Ou la dérivée de Lagrange par rapport à θ 2 مكاينش البوان هنايا par rapport θ point 2 par rapport à θ 2 θ 2 فين كاينه هنايا كاينه هنا وهنا وهنا غنديريفيو دابا par rapport à θ 2 تجيكم هي ناقص 2 mgl θ 2 ناقص k l au carré θ 2 plus k l au carré θ 1 moins k l au carré θ 2 plus k l au carré θ 3. دونك هاتشوف هنايا غنديريفيو هنايا بارابور ا θ 2 بارابور ا θ 2 كتجيكم جوج كتمشي مع جوج هي ناقص ك ال او كاري θ 2 اللي هي هادي. انا جيو هنايا غنديريفيو بارابور ا θ 2 الموان مع الموان يرجع لنا البلوس غنديريفيو بارابور ا θ 2 دونك كيبقى هنايا θ 1 اللي هي هادي ك ال او كاري θ 1. انا جيو هادي نهار غنديريفيو θ 2 غتمشي جوج مع جوج كتبقى ناقص ك ال او كاري θ 2 اللي هي هادي. وهادي عاود نفس الشيء غنديريفيو جوج غتمشي مع جوج الموان مع الموان يرجع لنا البلوس دونك ك ال او كاري θ 3 اللي هي هادي غتعطينا جوج دونك ايكال ناقص 2 ام جي ال θ 2 موال